An balimaw an bɛ foli ani tanuni di aw bɛɛ ma aw kelen-kelen bɛ aw sigiyɔrɔ ani aw bɔyɔrɔw la aw balimakɛ n'aw denkɛ Bubu Mabel Jawara anw de bɛ émission chronique kɛ ni émission in an y'a fɔ a ye k'a tɔgɔ de a ye na an k'a fɔ an k'a bɛɛ fɔ an k'a bɛɛ fɔ an ka jɛ an k'a fɔ ɲɔgɔn fɛ émission in a bɛ sigi o kan an y'o de fɔ aw ye bi an bɛ don an ka sujet kɔnɔ an ka thème tɛ dɔwɛrɛ ye wulikajɔ mun kɛra Sogolo i bɛna ka fɔ o kuma na nin kɛra tare ko min ye an bɛna an da don o de la ka a ɲɛfɔ balimaw bi sujet bɛ tali kɛ o de kan n'an sera ka an yɛrɛ firifiri bingali musani minnu bɛ senna mun kama nin wagati kofɔlen ninnu na mun de b'a la ka kɛ n'an b'a la ka attaquer don o don munna nin wagati in na attaque bɛ ka multiplier munna il y a une série d'attaques dans ce dernier temps là mun de l'a to an bɛ ka gosi don o don yana an ka da sujet la an b'a fɔ aw ye ka fɔ an bɛ ka gosi don o don nin wagati kofɔlen in na n balimaw nin wagati ye diyagoya de an bɛ don min na ko bi fɛn min ye Tesaliti ye ka taa bila o kuma na fɛn min ye Kidali ye k'a b'o la o kuma na ka na kɔrɔn fan fo kana bɔ Gawo kan dɔrɔn na k'anw kan kun bɛ Faransi bolo a fɔra k'a bolo bɔ baara bɛɛ la k'a ka taa n balimaw Faransi y'a faamu sisan ka fɔ Mali a wulila k'i jɔ ale ta kuma sera arme fɛn fɛn dira terroriste fɛn fɛn ma a bɛ attaquew caya mun kama arme ninnu bɛ se ka détruire cogo min na au cours des opérations dɔwɛrɛ tɛ dɛ nin de don c'est pour cela Katiba de Masina y'a faamu Sogolo bɛ attaquer waati min na Kalunba bɛ attaquer waati min na Sevare bɛ attaquer waati min na u ye attaque saba de fili ɲɔgɔn fɛ ka kɛ terroriste dɔw bɛ yen olu ye repli stratégique kɛ k'u ka minɛnw cɛ ka taa k'a dɔn k'a fɔ renseignement min bɛ ka d'olu ma Faransi fɛ a si jɛlen tɛ olu bɔra ka Mali gosi nin wagati in na 10 attaques moins de 5 jours a bɛɛ kɛra terroriste ka ɲɛkumu kan donc terroriste ɲɛmɔgɔba dɔw y'a faamu olu ka position abandonné déjà ka segin ka taa k'u dabɔ nin kɛlɛ in na barisabula Mali armée bɛ yɔrɔ min na la puissance de feu de l'armée malienne duguna t'a la hali n'a y'a sɔrɔ bi jugu dɔw kelen bɛ k'o kɛ k'o ye propagande ye nka terroriste yɛrɛ b'a dɔn ko c'est une réalité don o don armée bɛ ka minɛn kuraw de sɔrɔ ka taa fɛ davantage don o don équipement kuraw de bɛ ka nalen don o don armée b'a la ka renforcer don o don i b'a ye k'a fɔ minɛn kuraw de bɛ ka nalen ka na fara baara yɛrɛ cogoya kan donc mɔgɔ bɛ se k'a fɔ bi Mali armée bɛ yɔrɔ min armée min don elle est autonome fɛn min ye comportement fɛn fɛn bɛ yen k'a daminɛ vecteur aérien na k'a daminɛ artillerie la k'a daminɛ o kuma na fɛn min ye force spéciale ye k'a daminɛ ka na matériel ko kɛlɛkɛminɛ na i mago bɛ se ka jɔ a la k'i bɛ se ka kɛlɛ kɛ alhamdulilah rabbil alamina armée kelen bɛ ka jɔyɔrɔba sɔrɔ la o de kɛra sababu ye an ka armée an bɛ se ka fɔ a bɛ yɔrɔ min na ko bi minɛnko la ani cɛw ka moral ko la an b'a fɔ ko ça va alhamdulilayi maliyɛn bɛɛ kan ka fo maliyɛn jeunesse kan ka fo nin kɛnɛ kan maliyɛn cɛw kan ka fo nin kɛnɛ kan maliyɛn muso kan ka fo nin kɛnɛ kan maliyɛn bɛɛ bɛ k'i tigɛ di ɲɔgɔn ma nin wagati kelen na fɛn min ye ka armée sɔrɔ la don victoire o b'a la ka woyo don o don ka taa an b'a fɔ a ye nin tile tan laban kɔnɔ armée ye minɛn min récupéré c'est plus de 1000 armes et munitions n'i y'a marifa n'a munition bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ ka ca ni baki de ye n'a mobili n'a moto n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan les putains a ka ca ni baki de ye yanni an ka don an ka sujet kɔnɔ u tun bɛ nin ɲɔgɔnna de kan an na san 2016 san 2014 MINUSMA bɛ yan wagati min na ni an ka cɛdenw n'u dɛsɛra yɔrɔ min na MINUSMA bɛ na ka n'u désarmer k'u ka minɛnw minɛ k'a di MLA ma ou bien SEMA ma k'a k'o minɛ anw bɛ désarmer k'an ka minɛnw minɛ ka d'an juguw ma walama kuma dɔw la ni nanzaraw ye minɛn kura di anw ka finitigiw ma n'u y'a dɔn kan min bɛ yen ni minɛn kura dir'o ma u b'a essayer ka attaque bonya o yɔrɔ la walasa k'o minɛn ninnu récupérer ni armée taara k'o to u b'o minɛn ninnu récupérer k'o di juguw ma donc u b'a kɛ i n'a fɔ u bɛ ka anw armée o y'a sɔrɔ fɛn min ye anw ni Faransi bɛ bolo di ɲɔgɔn ma na coopération bɛ anw ni Faransi cɛ an ni Faransi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo k'a fɔ ko kuma na ko fɛn min ye coopération militaire b'an ɲɔgɔn cɛ o y'a sɔrɔ opération Barkhane an ka o kuma na fɛn min ye renseignement n'an ka logistique bɛɛ kun dilen bɛ o ma donc an ka minɛn girimanw bɛ yɔrɔ min na
u b'o di jugu ma n'u y'o di jugu ma jugu bɛ tila k'o kelen utiliser ka tila ka na anw ma ka na anw gosi n'o ye n'an taara k'o to o minɛn c'est une manière ka fɛn min ye an jugu armée mais u b'a kɛ i n'a fɔ u ye minɛnw da an ma u b'a fɔ k'an ka minɛnw bila yen ko ka poste de contrôle caya o de an ka base militaire sigi o tɛ kɛ dɛ poste de bɛ caya ni poste cayara o kuma na u bɛna arme lourde bila yen ani cɛ damadɔni ni assaut lancera ni o yɔrɔ binna o minɛn ninnu terroristes ni djihadistes b'o récupérer a bɛ fɔ k'an yɛrɛ de taara k'an ka minɛnw to transition rectifiée colonel Assimi Goïta y'a hakili to ne la o de y'a to Mali a bɛ ka baara kɛ ni détachement renforcé ye ani a bɛ ka baara kɛ ni base militaire ye a bɔra coopéra français minnu tun bɛ yen u da bɔra an ka ko la an ka secret de défense u da bɔr'o la an ka conseil de défense u da bɔr'o la sisan nɔ Mali ka gindo a bɛ Mali yɛrɛ faamaw de bolo a bɛ Mali yɛrɛ finitigiw de bolo o de y'a kɛ nin wagati laban in na aw b'a ye k'a fɔ attaque fɛn fɛn kɛra an ka camp position de bɛ di mais an ka cɛdenw bɛ ka stratégie ni tactique min bila en place i bɛna ye k'a fɔ maa si tɛ o kalama mais camp position bɛ di parce que an ni nanzaraw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ caman dɔn na an bɛ caman dɔw la donc i bɛna ye k'a fɔ u bɛ position di nka kan cogoya ye nin ye u b'o fɔ nka cɛdenw bɛ tan cɛdenw sigilen bɛ yan cɛdenw bɛ nin yɔrɔ in na n balimaw aw bɛna ye k'a fɔ o kuma tɛ yen o kuma tɛ se ka fɔ fana an bɛna an ka sujet la kunna sini mun kɛra an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye juillet kalo tile 28 ye san 2022 an bɛna ye k'a fɔ fɛn min ye juillet kalo tile 25 ani 4 ani 5 ye bingali walew taara yɔrɔ 3 Kalumba ale bo o la min bɛ Muruja yɛrɛ fanfɛla la fɛn min ye Sogolo ni dɔw b'a wele ko Suala nin dugu bɛɛ ye fɔcogo kelen bingali wale taara ka an ka détachement bɛ yen n'o ye opération kɛlɛtigi 1 olu bɛ o yɔrɔ min na u nana ka na yen fɛnɛ k'o gosi fɛn min ye Sevare mara yɛrɛ fɛnɛ 1 heure wagati u nana gosili kɛ n balimaw an b'an da don Sogolo ta la n'an b'a fɔ o ma ko Suala Sogolo ale ye donda 7 ye u ye jateminɛw bɛɛ kɛ an ka détachement mun bɛ yen n'o ye kɛlɛtigi 1 ye a commandant an b'a fo a ka unité mɔgɔ an b'a bɛɛ fo a ka cɛw cɛ bɛ yen an bɛ foli da a bɛɛ ma armée cɛ n'a muso denmisɛn ani mabakɔrɔ chef d'état-major ka foli d'a ma ministre de la défense ka foli d'a ma colonel Assimi Goïta k'a f'i ma ko félicitations k'a fɔ bi an bɛ hakilisigi kɔnɔ attaque maa si t'a abandon dɔn mais malidenw ka cɛsiri ala mana nɔgɔya don min na an bɛ tare di o don n balimaw ni donko fɔlɔ in na u nana mun kɛ i bɛna ye k'a fɔ fɛn min ye Sogolo kan an ka kɛlɛtigi min bɛ yen a bɛ dɔgɔkun 2 bɔ dugumɔgɔw yɛrɛ nana ye k'a fɔ u ko Sogolo de la ka gosi siɲɛ 1 tɛ siɲɛ 2 tɛ Sogolo bɛ attaquer Sogolo ka attaque kɔnɔna la o tuma na an bɛna mun de kɛ an bɛna mun de fɔ an kan ka mun dɛmɛ di an ka armée ma nin wagati kofɔlen in na an kan ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ k'an ka armée dɛmɛ ni mun ye dugudenw yɛrɛ semaine jan tɛmɛnen u ye daba ta bin o bin kun kelen bɛ ka kan lakori bin o bin n'a kun kelen bɛ ka kan kɛrɛw ni kan fanfɛlaw la ni tu ninnu ni mɔgɔjugu kun bɛ se ka dogo a la u ye bin ninnu bɛɛ kan k'a bɛɛ bɔgɔti k'a bɛɛ bɔ yen u kɛra dɔgɔkun jan tɛmɛnen ye dɔgɔkun mun dar'o kan dugudenw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan o tuma na fɛn min ye bin tɔ minnu bɛ yen kana a tɔ bɛɛ ci ka bɔ yen an bɛ se k'a fɔ aux alentours du camp plus de 3 hectares et demi dugudenw yɛrɛ de ye daba ta k'a bin bɛɛ siɲɛ k'a bɔ yen kan maa si tɛ se ka na bin kan in kan dogo la k'a sɔrɔ an ka finitigiw n'u ma a bɔ a kalama n balimaw nin kɛra tuma min na i bɛna k'a fɔ dɔgɔkun kelen ka kɔn attaque ɲɛ Mali finitigiw ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ maa dɔw bɛ yen olu de tun bɛ terroristes la loger so kɔnɔ olu de tun ye terroristes jabala ye olu de tun bɛ terroristes la dumuni n balimaw wulikajɔ kɛra ka taa maa 3 bɔɲɔgɔnko ka taa tɛgɛ da o kan olu mun y'u jatigiw ye k'olu bɛrɛbɛrɛ ka na n'olu ye nin ye kɛra tare ko ye
min n'a ye dɔ bɔ kɛlɛ in giriya la n'a kɛra sababu ye ka dɔ fara an ka victoire nin kan olu minɛla yanni bingali don cɛ n balimaw o maa ninnu bugunatigɛ o bɛ armée yɛrɛ bolo sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na ka nin baara ko o lakile an bɛna mun ye an bɛna ye k'a fɔ tarata don mun de kɛra nin bingali wale nin na bɛnna kabiri su mini wagati ni o ye zoroyere i bɛna ye k'a fɔ maaw donna dɔɔni Sogolo dugu kɔnɔna la moto 15 marifaw b'u bolo maa mugan bɔɲɔn ko o donna u ni marifaw k'a fɔ o kumana dugumɔgɔw ma ni maa kelen nɛn ta k'a da u bɛ ko kila i ma sigi ni min ye u kelen k'o kɛ kuma min na Sogolo donda 7 ka bɔ Sogolo ka taa ni o kumana fɛn min ye Nara ye u y'o sira u y'o minɛ ka bɔ Sogolo ka na ni Falakɔnna ye u y'o sira u y'o fɛnɛ minɛ tugun fɛn min ye Sidiki ka Sidiki Sila ale y'an ka karamɔgɔba ye a fatura nin waati in na u ka o kumana buguda donda u ye yen fɛnɛ minɛ fo kana bila kanali yɛrɛ fanfɛla la donda 7 fɛn bɛ u y'u da nin bɛɛ la ka taa ni moto 200 ye ka taa ni cɛ 200 n'a kunkanyanfɛn fɛn min ye appui dilen d'u ma ni pick-up 3 ye u bɛ k'olu appuyer pick-up 3 wɛrɛ o kelen bɛ ka tila fɛn min ye Sogolo yɛrɛ kɔnɔna la cordon de GPS b'olu bolo kibaruya bɛ dafalen b'u bolo kan position b'u bolo o de y'a kɛ an b'a fɔ aw ye don o don ko an ka kɛlɛ in i b'a ye k'a fɔ marifa min bɛ ka ci mugujugu minnu bɛ ka pɛrɛ ko bɛ ka kɛ cogo min na i yɛrɛ bɛna dɔn k'a fɔ ko ni maa ninnu maa jɔlen de b'u kɔfɛ minnu n'u bɛ kɛlɛ cogoya dɔn maa de bɛ ninnu kɔfɛ minnu n'u bɛ o kumana u bɛ fɛ Mali ka dafiri k'a fɔ ko nin ye terroriste djihadiste ko dɔrɔn o tɛ i bɛna ye k'a fɔ maa bɛ ninnu kɔfɛ minnu bɛ kɛlɛ cogoya dɔn et k'u ka laɲini ye Mali ka bi nin wagati laban in na o mobiliba kelen BG min tun bɛ yen kelen bɛ o ye jɛman ye antenne min b'ale la i b'a ye k'a fɔ fɛn min ye o antenne min b'a la message radio bɛ se ka passa fɛ wa fɛn min ye transmission fɛn bɛ kɛ aux alentours a b'a bɛɛ capter a ye nin kɛ mun na pour que maliyɛnw ka radio n'o y'an ka canal ye an bɛ transmission kɛ min fɛ an bɛ kunnafoniw di tɔngɔ fɛ min na n'an ye kunnafoni fɛn fɛn di u b'a bɛɛ capter k'a di terroristes ma dugu ma k'a di terroristes ma mun kama Mali kan n'o o ye Sogolo campagne ye u bɛ ka firinga min labɛn ka na ni dɔgɔtɔrɔ 7 ye u bɛ se ka kan in labin cogo min na k'a baara kɛ u kelen ka nin kɛ kuma min na an ka finitigiw u sɔmina u ye kow b'u bolo u ka kunnafoni dafalen b'u bolo u yɛrɛ fana y'a dɔn k'a fɔ waati ma nɔgɔ bingali min bɛ ka kɛ nin u ye kunnafoni bɛɛ sɔrɔ cɛya ye labɛn de ye fɛn min ye commandant kɛlɛtigi 1 a n'a ka cɛdenw o fana ye labɛnw sabati n balimaw an bɛ bɔ mini na waati min na ka na 2h 3h la o y'a sɔrɔ Nara sira u ye yen bɛɛ fɛnɛ minɛ kɔkɔrɔna minnu bɛ yen falakɔnna minnu bɛ yen u y'u da ye ka yen bɛɛ tigɛ o kumana fɛn min ye ka na kanali fanfɛla la u y'o fɛnɛ tigɛ ka na dugu 2 bɔda fɛnɛ bɛ yen n'o o fɛnɛ ye o kumana Sogolo ale ni kɔrɔnfɛnya cɛ o dugu 2 in u y'o sira fɛnɛ minɛ babili minnu tun bɛ yen u y'olu bɛɛ minɛ maa ninnu moto hakɛ Ala de tun b'a dan dɔn a cɛ hakɛ Ala de tun b'a dan dɔn fɛn min ye expert militaire ye o b'u kɔkɔrɔ ka coordination cogoya d'u ma bi kɔni u bɛ kan in minɛ kan in bɛ to a la bɔda foyi tɛ yen n balimaw kelen ka nin kɛ kuma min na 2h 3h u y'u ka obi RPG mortier minnu b'u bolo u y'olu bɔ k'olu da lance-roquette minnu bɛ yen olu position kan ka di minnu ma fɛn min ye ka bɔ ka na Sogoloni Kilebi fɛ ani Bayan fɛ u ye yen kɛ u ka artillerie ne y'u ka minɛnbaw ye bɔnba minnu bɛ se ka fili kan u y'o la poster ye o kuma na cɛ dɔw bɛ yen olu labɛnnen don ni échange de tir kɛra kɛlɛ bɛ senna kuma min na olu b'u da u disi kan k'u nagasa
kana kan kogo ta ka dun donc sɔrɔsi minnu bɛ kɔnɔna la u b'a essayer ka échange de tir yɛrɛ wuli à l'intérieur an ka armée tɛna se ka kɔkan kɛlɛ kɛ ani ka kɔnɔna kɛlɛ kɛ n'o ye combat extérieur ni combat intérieur ye a dɔw la n'u sera kɔnɔna mɔgɔw la kan bɛ firi u bɛ su bɔ fan bɛɛ fɛ u bɛ kan siéger u b'a yira k'a fɔ ko armée Mali ka a ye défaite kɛ nin fɛrɛ ninnu bolodala su 2 heures ka taa bila 3 heures wagati la u ye ninnu bɛɛ boloda i bɛ min dɔn i b'o de kɛ subaga ani ɲɛguwan u bɛ ɲɔgɔn na attaque waati an n'a cɛ ye heure damadɔ ka bɔ 3 heures la ka na 4 heures la hali bi labɛnw sabatira nka u ye mun kɛ walasa k'a dɔn k'an maaw kelen bɛ ka labɛn jumɛn na sabati an bɛ don 4 heures la waati min na u ye rafale mankan 2 bɔ k'a lajɛ n'a y'a sɔrɔ fɛn min ye tir de riposte ye n'o bɛna kɛ u ka se k'a dɔn labɛn jumɛn bɛ an ka sɔrɔsiw bolo an ka sɔrɔsiw kelen bɛ ka mun de boloda u yɛrɛ ka labɛnw bɛ cogo di u kelen ka nin bɛɛ boloda tuma min na u ye o tuma na fɛn min rafale ɲɛ 2 wuli mamakumu fɛ mamu u jaabi u kelen kɔ tuma min na u y'u da fo kana don fajiri kaɲa fɔlɔ o bi wele tuma min na ka na bila plus précisément à 5h20 u ye fɛn min ye offensive fɔlɔ u y'o wuli ka bɔ o tuma na u ka point stratégique yɛrɛ fɛ n'o y'u ka point central ye u ka obiw ni u ka artillerie kɛlɛmanbaw bɛ yɔrɔ min na obi kun fɔlɔ u y'a fili k'a ma u kelen ka obiw fili tuma min na o yɔrɔnin bɛɛ la i b'a ye k'a fɔ a position 4 position 3 o tora réserve la position 1 o ye appuyé position 4 o ye offensive lancé kan o kelen ka offensive lancé tuma min na i b'a ye k'a fɔ opération kɛlɛtigi o y'a sɔrɔ ale kelen bɛ ka les 4 côtés du camp n'an b'a fɔ les 4 divisions les 4 divisions ale kelen bɛ k'o ta artillerie minnu kun bɛ yen n'o ye blindé minnu ye Mark Kamasakiw olu kelen bɛ k'u positionner kan côté 4 bɛɛ la tireur de litre minnu kun bɛ yen n'olu ye denmisɛnnin tɛgɛ dumanw ye olu kelen bɛ ka lunette laser infrarouge bɔ olu la olu kelen bɛ k'o don ka position ta k'u da o tuma na labɛn bɛ sabatila tuma min na à 5h20 u ye coup de feu lancé o roquette fɔlɔ 2nan 3nan o filila o fililen tuma min na u kulela k'u kunda kan u kilelen k'u kunda kan an ka arme lourd minnu bɛ yen arme lourd farimanba minnu bɛ yen o yɔrɔnin bɛɛ la commandant ye o tuma na fɛn min ye feu ordonné o yɔrɔ de la i bɛna armée ka puissance dɔn côté 4 min i kunda an kan côté 3 dɔ in o bɛ ka réserve ta k'a lajɛ n'a sɔrɔ côté 4 bɛ se ka kɛ dɔn ninnu olu bɛ don cogo wɛrɛ ɲini u yɛrɛ la balimaw hali u kana kɛ o yɔrɔnin bɛɛ la u y'a gosi armée y'u jaabi u bɛ ka gosi tuma min na armée b'u jaabi u ye 30 minutes kɛ échange de feu la coup de feu bɛ la ka jɔ u b'a la ka ci cogo min na armée bɛ ka repousser ten u b'a la ka gosi armée b'a la ka repousser ten wagati la u y'a essayer k'a fɔ k'u bɛ avancer ni o tuma na RPG mun b'u bolo n'o ye lancer roquette mun bɛ yen olu bɛ avancer fɛn min ye arme collective mun b'u bolo u b'a la k'olu di ɲɔgɔn ma cɛ 2 jɔlen don arme lourd la n'o ye 17 minnu b'u bolo dɔw bɛ ka ceinture minɛ dɔw b'a kundɔ minɛ u b'a la ka taama dɔɔni ka na armée y'u to o position na tuma min na an ka grade DM n'o y'an ka lancer roquette dɔ ye n'ale yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ale yɛrɛ mortier kelen giriya bɛ t'i jɔ 63 kg la n'a filila a bɛ tiɲɛli kɛ a ka zone de ravagage ça fait 400 mètres carrés fɛn fɛn b'o kɔnɔ a nima fɛn bɛɛ b'a da u y'o kɛ tuma min na ka avancer k'u bɛ na u yɛrɛ hakilila tigɛlen u b'a la ka feu lancer mortier b'a la ka fili tuma min na armée o tuma na artillerie mun bɛ yen section d'artillerie min bɛ kɔnɔna la n'ale bɛ opération kɛlɛ tigi kɔnɔ ale ye feu ordonné ni lancer roquette kelen fɛn min ye u ka position 4 na ka position 2 ka jigi ten kɔrɔ tasuma yɛlɛn b'a la ka yɛlɛ o y'a sɔrɔ fajiri kɛnɛ ma tigɛ kɛnɛ ma fara dibi bɛ yen nka maaw bɛ se ka bugunatigɛ kow kɛ o kɛra tuma min na fɛn min ye position 3 min kun b'u bolo n'o position 3 kun kelen bɛ ka garder o position 3 in ye k'a fɔ position 2 binna o position 3 in kɛlɛ tiɲɛna olu yɛrɛ fɛnɛ nana don kɛlɛ kɔnɔna la o tuma na fɛn min ye olu yɛrɛ fɛnɛ arme lourd ba kun t'olu bolo mais i b'a ye k'a fɔ arme kun b'u bolo
pistolet métraliers do kura do olu yɛrɛ fɛnɛ avancera ka na olu bɛ fɛ ka gosili kɛ dɔw b'u da u disi sanfɛ an ka tireur de litre minnu bɛ yen cɛ o cɛ fala kɔnɔna ka na nakɔ kɔnɔna la ka na canal sirani fɛ cɛ o cɛ ni avancera i donna o périmètre kɔnɔ o kuma sɔrɔ u y'u kun ci i b'o o kɔni kunkolo ni zɛbɛnw bɛ ka yɛrɛkɛ ka taa u b'a ka avancer tugun n'u avancera u b'a fɔ k'u bɛ hali bi u bɛ résister dɔw b'a la ka bin dɔw bɛ pan ka na o kuma na hali bi tireur de litre minnu bɛ yen n'u ma kun ci u bɛ disiw fara u y'a dɔn k'a fɔ o tɛna marcher u y'u jɔ u ye mun kɛ an b'a fɔ ma ko o kuma na position dissuasive o ye mun ye u bɛ motow ta u bɛ munumunu ka kɛ i n'a fɔ renfort wɛrɛ bɛ ka nalen u b'o kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ fɛn min ye an ka opération cɛbaw ye u ɲɛ b'u la u b'a la ka mouvement fɛn fɛn kɛ u bɛ motow ta u b'a fɔ i n'a fɔ u bɛ kan na munumunu u bɛ motow ta u bɛ motow mankan ba bɔ u bɛ mankan kɛ fan bɛɛ fɛ ne nin kɛr'i la kɛlɛ la a bɛ k'i kɔnɔ ko jugu k'a bɛ ka na ni sira wɛrɛ ye i yɛrɛ ma sigi ni sira min n balimaw u y'o munumunu bɛɛ kɛ tuma min na u ka position fila wulila position tɔ tora position duuru position saba position duuru la fila bɛ artillerie b'olu bolo n'o ye arme lourde ye saba bɛ olu ta ye o kuma na pistolet métraliers ye olu nana essayer hali bi arme lourde bɛ minnu bolo k'u bɛ avancer tugun ka na n balimaw an bɛ ka surunya o kuma na fɛn min ye 6 heures wagati an ye 5 heures 20 tɛmɛ ka na don 6 heures 30 kɛnɛ b'a la ka ci dɔɔni dɔɔni u yɛrɛ b'a dɔn nin sen in ko in don kun dabɔra de armée kan ka bin joona yanni ka kɛnɛ fara barisabula ni kɛnɛ cira dugumɔgɔw ale ni dugudenw kɛlɛ a ɲɛta bɛ gɛlɛya u ka position fɛn fɛn bɛ yen kɛlɛ ye ɲɛdɔn de cɛ min tun bɛ yen expert militaire min b'u kɔfɛ n'o b'a la ka position d'u ma ka kan position d'u ma mankan bɛ ka bɔ yan de marifabaw b'a la ka bɔ yan de a ye nin position in attaquer ale yɛrɛ obligera ani position tɔw o kuma na u y'a yɛrɛ tɔ kɛ assaut ye k'a kɛ ni min bɛ se ka firi cogo min na ka na n balimaw kɛlɛ tiɲɛna o yɔrɔ de la fɛn min ye blindé léger minnu bɛ yen marque Kawasaki minnu bɛ yen ni o kuma na artillerie b'u sanfɛ ni marifa jugu b'u sanfɛ fɛn min ye o kuma na marifa ba minnu bɛ yen n'o o b'an bolo position minnu bɛ yen an ka cɛden minnu bɛ yen u y'u natɔ to sisan o kuma na sisan a kɛra an yɛrɛ ka maaw fana obiw laseli daminɛ ka o kuma na fɛn min ye coup de feu minnu bɛ ka bɔ n'o ye marifa cikan ye bɔnmu nana fara o kan sisan k'a kɛ n'an ye marifa ci an bɛ bɔnmu fila kɛ k'o dafa fo kana o kuma na u bɛ wolokि cogo min na u bɛ segin ten u bɛ wolokि cogo min na u bɛ segin ten extérieur b'u kɔkɔrɔ u b'a fɔ k'u ka avancer n'u avancera armée yɛrɛ fana bɛ répliquer ni obiw ye obi barika bonyana ko in na kosɛbɛ fo kana kɛ su nana caya ka su bin fo kana kɛ sisan u ka beji saba min tun bɛ yen n'o tun bɛ o kuma na ale de tun bɛ yen ka renfort di côté bɛɛ ma o beji de tun bɛ munumunu ka renfort di côté bɛɛ ma o beji yɛrɛ fɛnɛ ni arme lourde kelen b'ale sanfɛ dusɛti tun b'o olu kelen bɛɛ sanfɛ olu yɛrɛ fɛnɛ nana don kɛlɛ la pasabula nin ye dernier cartouche de an b'a tan k'a yɛrɛkɛ k'a bɛɛ ci k'a ban n balimaw o bɛ kɛ tuma min na o y'a sɔrɔ fɛn min ye dugujɛ nana kɛ an bɛ ka bɔ 6 heures 30 la ka don dugujɛ danni na kɛnɛ b'a la ka ci o kɛnɛ b'a la ci ka ci tuma min na maa minnu b'u kɔfɛ olu tɛ fɛ olu ka dɔn olu suwa ka dɔn o tuma na minɛn giriman tɔ minnu b'u bolo u y'o olu yɛrɛ utiliser daminɛ n'o ye bombe girimanbaw ni bombe de fragmentation ye a bombe kelen kelen fɛn fɛn n'i y'a ci n'a binna yɔrɔ min na a frein bɛ se ka wuli ka tiɲɛni kɛ o bombe ni frein o ye dadigi kɛ mɔgɔw la dɔɔni barisabula o ye a mana kɛ mɔgɔ sugu sugu ye u su kɔni sɔrɔla nka a maa ninnu ye bombe mun ci bombe ni frein a bɛ se ka tiɲɛni kɛ à tout moment bombe ni frein a barika ka bon kosɛbɛ olu y'o ci tuma min na i bɛna k'a fɔ kɛlɛ yɛrɛ bɔra terrorisme ni jadi na sisan k'a kɛ maaba minnu b'u kɔfɛ commandant formel minnu b'u kɔfɛ olu yɛrɛ nana don kɛlɛ la BJ 3 o bɛ yen BJ 3 wɛrɛ o bɛ o kuma na fɛn min ye Sogolo dugu yɛrɛ kɔnɔ i bɛ k'a fɔ BJ 3 fɔlɔ min tun bɛ yen antenne b'ale sanfɛ ale de bɛ ka taa coordonnées di u nana avancer bombe juguman in b'ale de kan bombe ni filili a y'a fili a sago la kɛlɛ cogoya an y'a yɛlɛma wagati kelen armée yɛrɛ fɛnɛ posture yɛlɛma ka bɔ position défensive la ka na position offensive la fɛn min ye infanterie minnu tun bɛ yen minɛnw nana ka bɔ
ka avancer k'u kunbɛn parce que n'i y'u tu cogoya la u bɛ sɔn ka fɛrɛ u ka minɛnw filili ma nin baara in kɛra tuma min na i bɛna k'a fɔ u nana farinya u ma kosɛbɛ barisabula an ka cɛdenw u bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni marifa b'u bolo u b'a la ka cili kɛ u b'a la ka taama dɔɔni dɔɔni u b'a la ka taama dɔɔni dɔɔni fo kana kɛ olu yɛrɛ mɔgɔ minnu fana bɛ yen jugu minnu fana bɛ yen n'o olu de kun ka farin olu yɛrɛ fana commencera k'u kɔtɔrɔmabɔ dɔɔni dɔɔni k'u kɔtɔrɔmabɔ dɔɔni dɔɔni o kumana fo kana kɛ u yɛrɛ nana gun fala kɔnɔna la u obligelen don ka marifa ci jɔ o kumana ka boli wusa ni taama ye u y'o kɛ tuma min na i bɛ k'a fɔ an bɛ don o la 7h bɛ se 8h pile an b'a ye k'a fɔ 2 chasseurs hélicoptères MI 171 ani o kumana fɛn min ye P24 kelen olu fila y'u kun bɔ ka na 8h kɛlɛ gɛlɛyara nin yɔrɔ de la sisan nɔ position falenna ka bɔ position défensive la ka na position offensive la fɛn min ye Mali armée ka position 4 o tɔ nana renforcer k'o kɛ position 6 ye fɛn min ye terroriste ka position 7 ye o nana réduire k'o kɛ position 3 ye position minnu kun bɛ yen n'olu bɛ munumunu ka appui ni renseignement d'u ma o position ninnu olu nana essayer sisan o kumana fɛn min ye kana fara ka u yɛrɛ kɛ u dama position ye n y'a fɔ BJ 3 minnu kun bɛ yen olu kelen kelenw bɛ nana position dilan u yɛrɛ ye sisan nɔ mun de bɛ kɛ u b'a la ka armée ka infanterie bɛ taama la ka bɔ u b'a essayer k'o contrer mais u b'u kɔtɔrɔmabɔ fo ka n'u se fala ani jardinw de bɛ kelen bɛ o yɔrɔ la canal bɛ côté dɔ in na u tɛ se ka taa yen ji bɛ yen o kumana koroni nana kɛ dugumala b'a la ka kalaya an b'o la kuma min na hélico 2 min fana nana à 10 km de Sogolo ale ye cible fɔlɔ ta n'o ye o kumana BJ jɛma min na aw ɲɛ b'a la min ni dɔw ko nansara b'a kɔnɔ mais a su ba togoya la dɔn ale de tun bɛ ka fɛn bɛɛ coordonné GPS tun b'ale de bolo ale de tun bɛ ka fɔ kan côté ye nin ye arme lourde bɛ ka bɔ nin yɔrɔ de la a ye taa nin yɔrɔ de la n'a sera ka nin de kɛ a bɛ se ka kan kunbɛn yan ale de tun bɛ k'o position di à 10 km du camp i bɛ k'a fɔ fɛn min ye o kumana hélico in ye a ye obi roquette kelen fili roquette fɛn min ye type S8 kelen a taa yɔrɔ min ale yɛrɛ bɔ min yɛrɛ giriya bɛ ti i jɔ fo kilo 20 ani kɔ la a y'a fili yɔrɔ min na ka BJ ta k'a layɛlɛn sanfɛ k'a lajigin k'a kɛ o kumana i bɛ ala kali ko n'i y'i sen ka filenkolon ci ka a yɛrɛkɛ depuis o de kɛra position bɛɛ nana ɲagami o y'o kɛ tuma min na fɛn min ye BJ 2 dɔn ye ale nana replier k'a ye k'a fɔ avion bɛ ka bombardement min kɛ a tɛ se k'a ci Sogolo dugu kɔnɔna la ale b'o la tuma min na k'a bɛ tour cɛ ale nana balan bɔgɔ yɛrɛ fɛnɛ la o kumana k'ale koron k'ale lajɔ fɛn min ye an ka pankuru ye BJ kelen dɔ in a y'o fɛnɛ bɔ baara la k'o fɛnɛ kɔnɔna k'o kɛ i n'a fɔ i sen da filenkolon fɛnɛ kan k'o fɛnɛ ci BJ 3 min bɛ yen ale y'a essayer k'a fɔ k'a bɛ munumunu k'a fɔ k'a bɛ ni i ɲagami maaw la barisabula i bɛ k'a fɔ bombe cili armée c'est une armée professionnelle n'a bɛ baara o baara kɛ a bɛ jateminɛ kɛ fɛn kana se civil ma a bɛ civil protéger ale ko waati min na k'a bɛ don nɔgɔ foronin kɔnɔ k'a b'i pan ka bɔ pilote a y'o BJ fɛnɛ a y'o kɛ i n'a fɔ ala m'a dan terroriste yɛrɛ ta min bɛ se bolila min bɛ se wolikili la min sen ka teli moto ka teli ni min ye bɛɛ y'i yɛrɛ ta o kumana armée yɛrɛ fɛnɛ bɔra ka a da u nɔfɛ u bɛ ɲɔgɔn na tuma min na dɔw blesselen don dɔw donna duw kɔnɔ dɔw taara nakɔ forow la dɔw ye kɔlɔnkɔnɔnaw lajɛ dɔw ye falakɔnɔnaw lajɛ dɔw ye dingɛkɔnɔnaw lajɛ dɔw taara u bugu yiriw kɔrɔ dɔw jeli b'a la ka suru tuma min na opération kɛlɛtigi bɔra sisan o kumana a bɛ fɔ o de ma ko ratissage en cours kɛlɛ position yɛlɛmana ka na phase 3 la sisan o kumana ratissage bɛ sen na baara nana kɛ ten dugudenw yɛrɛ jɔlen bɛ kɔ kɔfɛ u b'a la k'u ka armée lajɛ armée b'a la ka succès min kɛ armée b'a la ka exploit min kɛ baara in bɛɛ kɛra dugudenw jɔlen ɲɛna olu jɔlen bɛ dugu ani kan ni ɲɔgɔn cɛ mètre 100 de bɛ yen canal de b'u ni ɲɔgɔn cɛ dugudenw jɔn bɛ dugutigiw jeliw laadalatigiw fɛn min ye tabiyatigiw ye bɛɛ jɔlen bɛ k'a ka armée lajɛ avec fierté avec honneur kɛlɛtigi a avancera ka na ni maa ninnu kama a avancelen tuma min na o y'a sɔrɔ fɛn min ye BJ 3 ale ni mototigi 20 ani dɔɔni olu ye duru don fiɲɛ la olu kɛlen ka duru don fiɲɛ la tuma min na à 15 km de Sogolo mɔgɔ tɛ se ka toliya ka dan avion ma hélico a ye olu kɛ yɔrɔ min na k'olu gosi
olu yɛrɛ u jɔ nɔ la olu jɔlen u jɔ nɔ la kuma min na fɛn min ye o kuma na cɛ 10 ani dɔɔni o récupéré la o mobili mun bɛ yen marifaba de tun b'a kɔnɔ balimaw a bɛɛ arme kura a bɛɛ munition a bɛɛ roquettes a charge dɔ minɛ na olu de tun kan ka na o kuma na BG3 filanan min bɛ yen ka na olu ravitailler minɛ na armée olu fɛnɛ récupéré k'o minɛnw fɛnɛ récupéré o kuma na o cɛw ka don u ka sɔrɔ sisan opération kɛlɛtigi 1 a ka sɔrɔ k'a lajɛ Sogolo n'o ye Suala ye a kun f'a kun a côté 4 bɛɛ ka don dɔɔni ka taa sɔrɔ dɔw kɛmɛ ka don ɲɛgɛn kɔnɔ k'u bugu dɔw kɛmɛ ka taa nakɔ kɔnɔnaw la dɔw kɛmɛ ka taa fala kɔnɔnaw la dɔw kɛmɛ ka don yiri furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw blesselen don o yɔrɔ bɛɛ la kɛlɛtigi ye maa 7 u ka wulikajɔw kɔnɔ u y'o o sama ka na olu kun blesselen don balimaw o bɔlen kɔ a la maa dɔw fɛnɛ kun bɛ yen minnu bɛ janfa la minnu n'olu ye u labalo n'olu y'u ladon u ka marifaw dogolen bɛ o tigiw ka so u ka minɛn dɔw dogolen bɛ o tigiw ka so mun kama olu yɛrɛ bɛ yen ka o kuma na dugu yɛrɛ position kun di hali n'a y'a sɔrɔ dɔw kun minɛla dɔgɔkun kelen yanni bingali don cɛ armée donna du ni du o marifaw fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan a n'o munition fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan ka bɔ n'olu fɛnɛ ye n balimaw ka n'olu fara ɲɔgɔn kan ni hélico lahawuta 2 in kelen jiginna kan kɔnɔ kelen dɔ in o ye munumunu kɔni o y'o salo n'an b'a fɔ ma toujours ratissage en cours Sogolo n'o ye Suala ye a lamunu bɛɛ ka taa o kumana fɛn min nara sira fɛ an y'a ye k'a fɔ bolofara tɔ minnu tun bɛ kanalen olu bolila ka taa se dugu dɔ bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko o kumana Kalunba nka o y'a sɔrɔ u tun bɛ fɛ ka a yɔrɔ bɛɛ attaquer ɲɔgɔn fɛ olu yɛrɛ taara ka taa i kunda Muruja fanfɛla yɔrɔ ninnu kan hélico ye munumunu kɛ nin yɔrɔ ninnu bɛɛ la balimaw an b'a ye k'a fɔ an nana don 8h30 9h la kɛlɛ mankan a nana sumaya kɛlɛ mankan sumayalen kuma min na suw yerilen bɛ fan bɛɛ fɛ bejiw olu kɔni jenna olu lankolon jɔlen bɛ marifakisɛw olu tɔmɔna k'u fara ɲɔgɔn kan adamaden kelen bɛ ka seri fan bɛɛ fɛ bɔnmu minnu don i yɛrɛ bɛna k'a fɔ ninnu bɛ ka baara kɛ ni kɛlɛkɛminɛ minnu ye kɛlɛkɛminɛ minnu don o kuma na fɛn min ye terroriste ni djihadiste kɛlɛkɛminɛ tɛ nin ye puissance militaire dɔ bɛ ninnu kɔfɛ mun b'a la k'u renforcer nin bɛ kɛ kuma min na u ka cɛ tɔ minnu kun bɛ yen n'olu kun kan ka bɔ dugu wɛrɛ la n'olu ye kɛlɛdonnabaw ye ni olu yɛrɛ bɛ kodɔn olu y'a jira k'a fɔ armée Mali a bɛ yɔrɔ min na fɛn min ye o kuma na faama minnu bɛ maa minnu b'a la ka terrorisme sankɔrɔta olu y'a ye k'a fɔ ninnu ta tɛ terrorisme ko ye ninnu ta ye ka jamana yɛrɛ bi terroriste caman de bɛ yen u ye maa minnu ladon a ka taa ni plus de 600 éléments ye minnu ye marifa bila k'u yɛrɛ ta k'a dɔn k'a fɔ 10 attaques en 6 jours a bɛɛ kɛra défaite ye est-ce que nanzaraw t'a la k'u ka armes de utiliser u bɛ yɔrɔ min na ko bi kɛlɛ dɔnniya u tununa nanzaraw la face à l'armée malienne armée malienne bɛ ka na ni taabolo ni tasira kura min ye bi i bɛ t'i yɛrɛ de di saya ma n'o tɛ bɔda foyi o tɛna sɔrɔ i la n balimaw nin baara ninnu kɛlen 9h wagati dugudenw ye doni ni bala ta ka na don 10h la ka na kan'u ka cɛw k'u fo k'u waleɲuman dɔn alasizani nana kun cɛ 10h wagati o kuma na fɛn min ye janaja kunfɔlɔw u y'olu kɛ ka tila ka munumunu jugu bɛ fan minnu na ka fan bɛɛ lajɛ dugutigiw ka yamara kɔnɔ kabilatigiw ka yamara kɔnɔ dugu yɛrɛ ɲɛmaaw ka yamara kɔnɔ nisɔndiya bɛ bɛɛ la tare bɛ fan bɛɛ fɛ o kuma na fo kana bila u ye suw fara ɲɔgɔn kan moto 15 u y'o minɛ BJ 3 u y'o détruit BJ 2 u y'o récupérer BJ 1 u y'o récupérer avec des armes lourdes à l'appui marifa caman u y'o minɛ k'o fara ɲɔgɔn kan marifakisɛ caman armée y'o minɛ k'o fara ɲɔgɔn kan fɛn min ye anw yɛrɛ ka fan fɛ n'o ye armée Mali ye maa 6 o nin tora la maa 25 o bana la maa 5 o kɛra banabagatɔ joginnenbaw ye fɛn min ye terroriste fan fɛ maa 40 ani maa 8 olu kɛra maa bɔnɛlenw ye minnu yɛrɛ kɛra banabagatɔ mɔgɔ to o da dɔn dɔw bɛ hali bi olu yɛrɛ banalenw taara olu b'a la ka sa kungo kɔnɔ Sualakaw y'an wele dɔw bɛ
bali olu sɔrɔ nka u bɛ kungo kɔnɔ ka taa dɔw su taara ye hali n'a sɔrɔ armée ka 40 kɔfɛ dɔw su yerilen taara ye fan wɛrɛ fɛ n balimaw an bɛ fɛ ka mun de fɔ aw ye nin na nin tare nin kunkɔrɔta baara in nin bɛ kɛ sababu ye ka foli di Mali finitigi cɛ n'a muso denmisɛn ani mabakɔrɔ nka foli ka di jɔn ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Suala dugudenw k'u fo k'u waleɲumandɔn a cɛmisɛnkulu a makɔrɔw a dugutigilakaw a kabilatigiw a dɔnnikɛlaw ka foli belebele d'u ma u ni armée collaboré la ka nin baara ɲuman in kɛ olu y'a yira k'a fɔ dugu wɛrɛ t'u la olu y'a yira k'a fɔ taasira wɛrɛ t'u la olu y'a yira k'a fɔ jigi wɛrɛ t'u la olu ka armée de y'u ka fɛn bɛɛ ye n balimaw ni victoire nin bɛ kɛ sababu ye terroriste minnu bɛ yen olu yɛrɛ fana y'a yira k'a fɔ fɛn min ye nanzaraw ye u bɛ tiɲɛni bolo kan nka sebaaya bɛ ka gɛlɛya wa u bɛ ka kuma fɔ cogo min na u kan ka kunnafoniya min d'olu ma walasa ka se sɔrɔ ani u bɛ ka kuma fɔ cogo min na k'a fɔ i n'a fɔ olu kɛn bɛ ka armée la gosi ka se niveau min ma olu y'a k'a fɔ kuma in tɛ tiɲɛ ye terroriste caman tun bɛ yen olu ye marifa bila ka bɔ hali n'a y'a sɔrɔ vocaliw b'a la ka circuler ka menaces alourdi ka tila ka gɛlɛyaw fana kɛ n balimaw o baara dɔw bɛ yen olu ye baaraw ye mun n'o bɛ kɛ sababu ye ka aw jatigɛ ka aw lasiran n'an bɔra o la an bɛna ye k'a fɔ o waati kelen na an bɛna ye k'a fɔ jateminɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ o tuma na u ka taabolo kɔrɔ min tun bɛ yen u y'o falen u tun bɛ baara kɛ cogo min na ni mobili don siraw ye ni apprentis bɛ don dɔw bɛ to yen dɔw bɛ bɔ n'o ye système de mercenariat ye u y'o falen u bɛ ka na cogo di u bɛ ka na solanbali minnu bɛ an ka duguw la i n'a fɔ Sévaré i n'a fɔ o tuma na fɛn min an ka zone de conflit la solanbali minnu bɛ yen u b'a la ka taa loger de kɔnɔ k'u yɛrɛ kɛ dɔw b'u yɛrɛ kɛ déplacé dɔw b'u yɛrɛ kɛ maa degunnenw ye dɔw b'u yɛrɛ kɛ kunkolotɔmɔgɔw ye a bɛɛ ye terroriste déguisé a b'aw hakili t'u la dɔw yɛrɛ fana bɛ ka kalanden kumabaw kalanden minnu bɛ san 21 ka taa bila san 25 u b'a la ka kɛ i n'a fɔ u b'a la ka kalandenw n'o ye garibu kalandenw ye olu la loger k'a fɔ k'u ka fɛn caman kɛ u ye stratégie falen sisan barisabula maa minnu donna bɔcogo t'olu la dɔw b'a la k'u yɛrɛ yɛlɛma ka t'u yɛrɛ kɛ kalandenw ye karamɔgɔ dɔw bolo karamɔgɔ minnu ne ni kalanden minnu b'a ka yɔrɔ la n'an b'u la bugula kodɔn n'an b'u bɔyɔrɔ dɔn a ye se finitigiw ma a ka kibaruya las'u ma a y'a ka finitigiw a y'u la kɔlɔsi a y'a ka finitigiw a y'u kibaruya di a ka finitigiw a ye s'u ma a ka fɛn f'u ye u bɛ se ka fɛn min u bɛ se k'a faamuya cogo min na n balimaw nin baara in bɛ senna tuma min na an b'a ye k'a fɔ wulikajɔ fɛn bɛɛ kelen don mun kama u yɛrɛ ye arme mun di terroriste ma u yɛrɛ nana ni minɛn minnu ye u yɛrɛ nana ni arme ba minnu ye arme minnu bɛ se ka détruire cogo min na pour que arme ninnu kana segin ka taa olu yɛrɛ bɔyɔrɔw la wa terroriste b'a ka faamu k'a fɔ ko nanzaraw b'a la k'olu utiliser k'olu lase saya ma mais kaburu ye kɛlɛ in daminɛ kunkɔrɔta foyi t'olu bolo nin ye nanzaraw ka système de ye nin wagati kɔfɔlen kɔnɔ maliyɛnw k'a dɔn k'a fɔ nin attaque minnu filɛ nin ye nin ti fugariya ye nin ye o tuma na an n'u tun bɛ bolo di ɲɔgɔn ma min na yanni faransi ka minɛ laban ta ka taa ni o prévoyalen don k'o bila dɔw b'a fɔ novembre dɔw b'a fɔ octobre n'o ye Gawo mara min b'u bolo yan'o ka taa marifa dilen don yɔrɔ o yɔrɔ marifa bɛ fan o fan u b'a bɛɛ utiliser k'a ci o tuma na mun kama marifa ninnu n'i y'a di mɔgɔ ma n'a ma ci marifa in yɛrɛ bɛ se ka segin i yɛrɛ contre la a y'a dɔn k'a fɔ nin waati kɔfɔlɔ in na système min bɛ Mali bolo Algérie y'o ɲɔgɔnna de kɛ ka se sɔrɔ Algérie terrorisme gɛlɛyalen kɔfɛ dugudenw yɛrɛ de wulila k'u cɛsiri ka fara armée kan finiko t'a la sɔrɔsiya t'a la polisiya t'a la gendarmerie t'a la jamana finitigi bɛɛ jamanaden bɛɛ farala ka finitigi kan i bɛ maa min dɔn k'a kɔfɔ i bɛ maa min dɔn yɔrɔ min na k'a latigɛ i bɛ kunnafoni min sɔrɔ k'a lase i bɛ fɛn fɛn dɔn dugudenw yɛrɛ de farala u ka finitigiw kan o de ye Algérie terrorisme kɛlɛ k'a ban pewu maliyɛnw bɛ ka don o système kelen de la o bɛ sogolonta o b'o exemple yira an na dugudenw ye armée accompagner cogo min na dugudenw farala armée kan cogo min na dugudenw ye nisɔndiya min kɛ i bɛna ye k'a fɔ u ni na minɛn don a b'u yɛrɛ kunna k'a fɔ o tuma na nin waati kelen na olu labɛnnen don k'u ka armée sɔrɔla don k'u ka nin baara in fana kɛ n balimaw an bɛ kuma kuncɛ ni kuma yɔrɔ min ye k'a fɔ aw kelen kelen bɛɛ ye menace c'est encore réel menace bɛ hali bi
aka aw farati postu la aka aw farati dondaw la aka aw farati alamane munu nu usugulama don aka aw faratu la ayake kunafoli dibaye ayake franka ye aka finintu kan aka ke maye aw kelen be ka don ka fɔ ka aw bɛɛ sɔrɔsi an ka fara an ka armée kan ka nin baara nunu kala clé balmaw Kabala TV a chaîne YouTube a Facebook a TikTok o kuma ka taa bila foma a Instagram na aw bɛ nin jan nunu sɔrɔ o bɛɛ kan ni ye Bubumabel ka walawalali dɔ ye k'a lasaw ma Sogolo attaque o kɛra cogo min na nin kun y'o ye o kuma na fɛn min ye Kalunba ye ani Sevare attaque kɛra o yɔrɔ fɛnɛ la pour le moment o détail o ta an bolo n'a y'o détail fɛnɛ sɔrɔ n'Ala sɔnna ma an b'o détail fɛnɛ da aw ma ni barolasigi wɛrɛ ye a k'a dɔn k'a fɔ nin waati kofɔlen na an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na k'a fɔ aw ye hali bi a ka hakiliw a k'u to aw yɛrɛ la a ka kɛ maa ye maa minnu a ka kɛ maa jole ye a k'a dɔn nin wagati in de kan kɛ sababu ye an ka gouvernement ani an ka président an ka foli las'u ma k'u dɛmɛ baara in na ka don u jigi kɔrɔ ka don an ka jamanadenw jigi kɔrɔ fanga foyi tɛ Mali la ni malidenw tɛ nin baara in kɛra an ma MINUSMA mankan mɛn an ma CEDEAO mankan mɛn an ma Union africaine mankan mɛn an ma finitigi foyi mankan mɛn minnu ye hali communiqué kɛ k'a dɔn k'a fɔ Mali bɛ nin attaque ba ninnu kan nin wagati in na a y'a jɔ an ka Mali faamaw ani Mali finitigiw an k'u dɛmɛ ni hali n'a kɛra communiqué dɔ ye k'a yira k'a fɔ nin baara min kɛra k'a ma diya n ye aw k'an bɛn waati wɛrɛ o kuma na ka a fɔ aw ma ko wa salam Ala ka waati wɛrɛ yira an na.